Hi guys! Welcome back to my channel! Ang sarap maging bata, wag lang maging isip bata! Tama naman, di ba? Huwag ka nang kukontra! So sa ngayon nga po guys ay tayo makikipagsaya, makikipagkulitan at makikipagharutan sa ating mga chikiting dito sa loob ng time zone sa loob ng Robinson Mall, Antipolo. Okay? Na kung saan ay makikita natin ang nagagandahang mga laruan, makukulay ng mga pailaw at talaga namang mag-i-enjoy ang lahat, hindi lang mga bata, pati ang matatanda. Gwapo ni kuya mo. Gwapo. Yeah. Sige. Wala, si Baby Ayara. Si Lola. Hindi, si ikaw na kalago. Hindi, kung naman ako niya sa camera sa indo. May camera, Angel! Uy, yan ang camera, oh! Ano, tapat mo po dyan, malos na to. Ayun na, ayun na. Antay, antay. Magayon na si Mama. So, yan nga guys, tawang-tawa ako sa mama ko. Papio lamang yan guys, no? So, ayan. So, kahit tawang-tawa ako dyan guys, pero mahal na mahal ko yung mama ko. The best yan. Hindi ko yan ipapatalo kahit kanino pa. Okay? So ayan nga po guys, bukas po ang time zone from Monday to Sunday, 10 AM to 10 PM, okay? Maganda guys, kasi ano man ang hilig mo, meron sila. Gaya ng karaoke, racing games, VR rides, claw machines, basketball, and photo booth, okay? Bahala na kayo guys kung anong klaseng power card ang gagamitin nyo sa mga game machine natin, okay? Bawat klase ng card ay may kanya-kanyang members benefits guys, no? Gagaya ng mga birthday surprises, basta marami pa sila. Basta ang card na ito ay valid po sa 12 months, okay? Ito naman po guys yung mga arcade games na meron sila. Kita mo ungkapkan lalu rasanya, kita mau tenang, sakit jadinya, kena idaman, dari lama, si manisnya yang kita lihat, cuma ngana yang bikin terpana, dan karena ngana kita terpesona, kita mau bilang kita suka pangana, cuma ngana yang kita sayang. Mana di mana jantung hati ngana, jantung hati ngana, aku pasti ada pak kita. Ada pak kita. Mana di mana? Kita mau ungkapkan lalu rasanya, kita mau tenang, sakit jadinya, kena idaman, dari lama, si manisnya yang kita lihat, cuma ngana yang bikin. Ang dami din nilang nagagandahang mga pa-prizes guys, oh. O diba? Nakakawili, no? Kita mau bilang kita suka pangana, cuma ngana yang kita sayang. Mana di mana jantung hati ngana, jantung hati ngana, aku pasti ada pak kita. O diba? Buhay na buhay ang lugar, guys. Ada pak kita. Mas maganda kung sasabayan natin ng counting kembot dyan. Mana di mana? Yan. Ganyan nga. Oh. Kita mau ungkapkan lalu rasanya. Sige pa. Ayan, ganyan nga. Kaunti pa. Sige pa. Si manisnya yang kita lihat, cuma mana yang bikin terpana, dan
hatinya aku pasti ada pas kita. Ada pas kita. Mana di mana? Kita mau ungkapkan malu rasanya, kita mau kenal sakit jadinya, karena idaman dari lama, si manisnya yang kita ingat. Cuma mana yang bikin terpana dan kenangan kita terpesona. Kita mau bilang kita suka pangana, ungkapkan malu rasanya, kita mau kenal mengana yang kita sayang. Mana di mana jantung hati ngana, jantung hati ngana, aku pasti ada pas kita. Ada pas kita. Mana di mana? Kita mau ungkapkan malu rasanya, kita mau kenal sakit jadinya, karena idaman dari lama, si manisnya yang kita ingat. Cuma mana yang bikin terpana dan kenangan kita terpesona. Kita mau bilang kita suka pangana, mengana yang kita sayang. Mana di mana jantung hati ngana, jantung hati ngana, aku pasti ada pas kita. Ada pas kita. Mana di mana? Kita mau ungkapkan malu rasanya, kita mau kenal sakit jadinya, karena idaman dari lama, si manisnya yang kita ingat. Cuma mana yang bikin terpana dan kenangan kita terpesona. Kita mau bilang kita suka pangana, mengana yang kita sayang. Mana di mana jantung hati ngana, jantung hati ngana, aku pasti ada pas kita. Ada pas kita. Mana di mana? Kita mau ungkapkan malu rasanya, kita mau kenal sakit jadinya, karena idaman dari lama, si manisnya yang kita ingat. Cuma mana yang bikin terpana dan kenangan kita terpesona. Kita mau bilang kita suka pangana, mengana yang kita sayang. Mana di mana jantung hati ngana, jantung hati ngana, aku pasti ada pas kita. Ada pas kita. Mana di mana? Kita mau ungkapkan malu rasanya, kita mau kenal sakit jadinya, karena idaman dari lama, si manisnya yang kita ingat. Cuma mana yang Oh ano, basta naman mga kasukasuan natin dyan. terpesona. Kita mau bilang kita suka pangana, Naunat ba? O diba? Ang saya. Ang ganda. ngana, jantung hati ngana, aku pasti ada pas kita. Ada pas kita.
Kita mau ungkapkan malu rasanya, kita mau tenang sakit jadinya, karena idaman dari lama si manis manja yang kita ingat. Cuma mana yang bikin terpana, dan karena ngana kita terpesona. Kita mau bilang kita suka pangana, cuma ngana yang kita sayang. Mana di mana jantung hati ngana, jantung hati ngana, so pasti ada pas kita. Ada pas kita. Mana di mana. Kita mau ungkapkan malu rasanya, kita mau tenang sakit jadinya, karena idaman dari lama si manis manja yang kita ingat. Cuma mana yang bikin terpana, dan karena ngana kita terpesona. Kita mau bilang kita suka pangana, cuma ngana yang kita sayang. Mana di mana jantung hati ngana, jantung hati ngana, so pasti ada pas kita. Ada pas kita. Mana di mana. Kita mau ungkapkan malu rasanya, kita mau tenang sakit jadinya, karena idaman dari lama si manis manja yang kita ingat. Cuma mana yang bikin terpana, dan karena ngana kita terpesona. Kita mau bilang kita. Sayang, bumanat na nga po guys yung maglola sa kantahan. Pero syempre hindi rin ako magpapahuli. Kahit sintonado ako, abay kakanta rin ako. Ha? Kita mau ungkapkan malu rasanya, kita mau tenang sakit jadinya, karena idaman dari lama si manis manja yang kita ingat. Cuma mana yang bikin terpana, dan karena ngana kita terpesona. Kita mau bilang kita suka pangana, cuma ngana yang kita sayang. Mana di mana jantung hati ngana, jantung hati ngana, so pasti ada pas kita. So ito na nga po guys, yung video natin sa ngayon. Sana ay nagustuhan ninyo. Paki-like naman po guys, at saka paki-comment na rin po sa baba, at nang malaman ko kung ano yung mga nasa sa loob ninyo. And please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated lagi sa mga bago nating videos. At para matuto kung paano mag-ayos ng mga problema sa ating mga motor, paki-click naman po guys ang susunod nating video. Laging tatandaan na sa bawat pag-alis natin sa ating tahanan ay may pamilya tayong naghihintay sa ating pagbabalik. Kaya ingat at maraming salamat. God bless!